মানুষ চিনাইছে, ওরে টাকা টাকায় আমায় মানুষ চিনাইছে। पास आऊं तो बढ़ती है बेताबियां, हो न जाए कहीं तू मुझसे जुदा, हो न जाए कहीं तू मुझसे जुदा, हो न जाए कहीं तो मुझसे जुदा। ऐसी बातों से তিন ধরনের মেয়ে মানুষ সংসার জীবনে কখনোই সুখী হতে পারবে না। নাম্বার 1, যে মেয়ে মানুষ অতিরিক্ত জেদ করে। নাম্বার 2, যে মেয়ে মানুষ স্বামীর মুখে মুখে তর্ক করে। নাম্বার